Kami. Merienda lang muna kayo. Merienda. Ay, tago muna yung Tapos ka na magsulat? Tapos ka na sulat? Tapos na? Tapos ka na sulat? Alay dyan? Lay. Tapos ka na sulat? Ha? Laya. Tapos ka na? Punta? Saan punta? Ay, tago muna yung mga gamit. Magmerienda muna. Akin na. Tato na natin yung crayon mo. Ayan na, antayin mo. Ayun. No, dirty. Antayin mo. Dito ka na lang kasi. Pam. Puka na doon. Sit ka na. Pwede Sit ka na. Sit. Baby. Okay na, baby, oh. Bigyan mo na kayo mamaya. Maka na. Okay na. Dito ka na lang, oh. Tapos mo kay madam. Day. Day. Laya. Laya. Ah, sino may birthday? Kanta niyo muna yung birthday celebration. Kanta muna ng happy birthday. Erika. Happy birthday to you. Oh, pasok ka na doon. Happy birthday to you. Sit ka doon. Sit. Sit ka doon sa loob. Sit ka doon.